thobela ba gaisho modimo go tšwa tlhonofatseng a rapeleng jago fara o lebo gara matla ohle sa fitile ka malapeng la mohlabane modimo go tša bophelo wena morena wa ka o tseba tšo tšohle monga bophelo morena wa rena o tsebile papara matla ohle go sepela ga mmago rena modimo wa ka pele a ka belegwa mo lefaseng o ntse o tsebile date modimo ka fa o di tlile ka se Jesu tlo tlhatsela go sepela ga gage ntle le wena modimo ka re ka kgona ka re tšohle mo wena re phagamiša wena le botsela morena wa rena Jesu Kriste amen ya leboga ka re ke ka esange sorry skatela ke rena pile le kakakana nela la sakwa le re ya ko modimo a tlhofatseng a re baleng temana mo bibleng Ezekiel chapter 38 a ke tsore re ka ikwešiša mara batho ba le mo ke a bona ba bantši ke ba sekolo ke tsere mo le meng la baenyi so re ska la napalelwa le nna. In those days, Isaiah 38, in those days was Ezekiel sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus says the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Arichie Madulo. Ke tšee sebaka se ke dumediša batho ka moka ba ba kgonang go tšea madulo le bao ba sa ka kgona go kry-a madulo ka moka bona re ka mo lapeng la ga esa tlhologelo ya rena ke gore re feleletse re phuthile mašaledi a mmago rena koko wa rena ka tlhompho ye e mo swanetšeng modimo go tšwa le tlhonofatše ke nne o mongwe a bileng le monyetla wa go tseba yo mmago rena and then ke be ke le motho ke mo thabelang bonyane bo modimo a ileng a nkadima bona ya go kgona go mmatlamela ke mo kgweditše e le mokgekolo wa go boketšeileng wa o iketla wa o sekitimela o araba gore motlha araba tla kgone o araba ka mokgwa wa maleba ke bona ba thomile go phela besa setšha e baale ya gore le seke la kitimela go bolela modimo a khutša tlhonofatše and then nka se tlhalosetse dintši sister Mohlabane le leng kwa ka pele ke re ka Mohlabane nka bona ke re ke tsebile kudu sister Mohlabane ka yena ka tla ka kgona go tseba mokgekolo amen jone re badile temana mo ke nyaka rona bolela ka mantswe le mo temaneng ye re no e latišiša e re matšatšing ya ue Ezekiel o ile a lwala la oša lekhuno o na le go lwala mo ka mo fola nako nngwe ba ko dipetlele ba dingaka ba na le go tlhalosa gore motho is terminally ill gore go lwala mo le gore a sa golofetše anytime the life can be terminated jwale le Ezekiel o ile a lwala mo le gore o ba le molemo leo gomme wa tla moprofeta Isaiah morwa wa Amose a tla mo yena a re o rialo morena or set thine house in order, for thou shalt die and not live. So for a few minutes, you know, set thine house in order before you die. Ngo biaka nyento ya hawe biaka nana wapelo ka kwa. Modimo ko ya tlhonofatšeng. Ya kwa le ba gesho. O ka re mantswe ka fitlhela batho ka moka. Gantši ke tle ke bone ge o tla na kwa lentswe la modimo batho ba tsena ke le ema le lengonyana so. O mongwe o thoma o nagana o nwa metsi o mongwe o thoma o nagana o nyakolla gore nagana WhatsApp e tseneng dilo tša mokhutšwane o bue di no tswelelantšhe ge lentšu la modimo sentse gore lebala kore motho no ba le tlhao e nngwe yanong felela lentšu la modimo pelo mara a re seka ra ba jalo ka baka la gore re ka ithuta se sengwe ka go robala ga mmago rena modimo a tlhonofatše jale ge re bala mo e re beakanya ngwako wa gago ka lenaneo pele o ka kgwa jale ka ikhwetša tabe nngwe e botlhokwa kudu mo gore mo bophelong go na le tše dingwe o sentse gore o di beakanye before o ekgwa ke le botša nnete ba gešo o seka ba itumelela go kgwa o se o lokišitše dingwe tša dilo re ka no se kgone go di lokiša ka moka mara tše dingwe you have to set them in order before you die jale monna o Hezekiel o ka mokgontšwa a lwala ka ona o be go sa golofetše gore ka ba phela and then la tsebele gantši ge o lwala o na le o lebelela gore na tlhapodišo ya ka ya bolwetši mo bolwetšing bo e ka tšwa kae nako nngwe ba buša sepetlele ka nyadiša motho sepetlele a re no raya gore a be gole le rena re mo golofelela tše dibotse o tšwa o ba ithutetše o malwetši gore ba mo senke go ya ka puku
ge ba bala wa ka go rega puku ya ditho tša motho ba nyakolla o ya mola ga o se le pelo le maswafu na botlhoko bo tsamaya jwang e ka ba le gona bolwetse ba bolelwang ke bolwetse mang ka baka la gore ba re before o ka kgona o tseba setlhare sa maleba o swantse gore o tsebe mokhutho wa bolwetse bo motho a bolwalago ba re before o ka rarolola problem o swantse gore o e tsebe identify the problem then o tlo kgona go tla ka mekgwa ya go rarolola problem eo ngaka a yo kry-a o tsena ka mo sepetlele o nyenyibetse o tsena ka mo surgeryng o bonala o pitlagane ya nama ya re mo feng pidisela ya lori e nyakolola pele gore na ke eng bothata ba gago tlo kgone go tseba gore re ka borarolola bjang jale o monna o le yena o ba itwalela entša itwalela le yena a ntša lebeletse gore mara tlhakodiša ka tla tswa kae nako ngwe o bona go tsena baruti ba tshwere dibibele ba emiša matsogo o nagana gore mongwe go tswa thapelo ya bona modimo a ka ntlhakodiša jale yo ke rwa Hezekiele le yena o rile gantši a le mo mpetong wa bolwetse wa tsena mo profeta wa modimo ke dumela re ile ba le kholofelo e kgolo re yo nna bile a ke etelwe ke baruti letelwa ke baprofeta moprofeta sho wa tsena moprofeta ba tsena a tshwere lentswe la modimo moprofeta wa maleba wa ka bibele a bolele o fitela kole modimo a bolela a re re o na le baprofeta ba go dirwa o na le baprofeta ba belegwa le baprofeta ba bangwe baprofeta le dithomele ba baruti ba ya kare e bantse ba ya ka direnke ba fetša boruti ba fita mo lebele e leng gore ba tshelela ka kwa moprofeteng le yone wa ke itse gore e tswa kae mara moprofeta wa ka bibele o tswalwa e le moprofeta modimo go ja tlholofatseng ke ntho le ke rang le gore ge re ka ra se lebelele gore moprofeta o tla bjang re tlo feleletsa re na le batho ba leng gore ba re ropa ka leina la boprofeta jale e re ge o tsena yo Hezekiele ke ra go tsena yo Isaiah a tla go molwetse Ezekiel e re a re mo yena a re o rialo morena o re beakanya ngwako wa gago o nne ka lenaneo gobane mo bolwetse mo bolwalang o ka seke wa fola o tlo fa banna nkolo yonana batho bešo ape motho a lwala le ko sepetlele ge re lo motlhola re swantse re mo tutuetse le re ka kry-a o ka reng o a felela a re yo mma a ke sepe beke o ka e fetša o sa phela a ke tshepe a o mokhutlo mo botse wa o tlhola balwetse modimo a tlholofatšeng go bona ko ngwe kry-antšhe mola a re a ke tsebe mongwe tla re letla ka mokibelo le ntle le lentho mokibelo le tlabe le sa phela a re a lebeleletša mokhutlo o wa kere re lebeletse gore le ge re ka bona o ka reng e re monela mafelelo mona rena ponelo ya rena e bontšhe tlhologelo ya rena a re a tlhologela o mmoloka re tlhologetse o mona emelela ka ga ya kera sepetlela go ya ka lapeng modimo a khutso a tlhonofatša mara moprofeta ka re a boleletša gaga o boleletša go tswa go morena yena ga a fitlha a fitlha gore a bolela go no kgatliša bolwetse o re mo yena gore motho wešo nna se ke setletseng o re morena o re beakanya dilo tša gago ge o na le ntho ngwe e leng gore a nna botsepholo ba gago e beakanye gobane o ka seke ba wa emetela mo bolwetseng bjo o ile o tlhokofala modimo a khutsa tlhonofatše jale ga a se no fiwa mantso a mokhutao e re then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord. Ge Hezekiah se no kwa mantsua wa tseba gore modimo ga a bolela wa rereša moprofeta a ntši ga se no bolela o bolela fela lentšu la modimo ga se no bolela o a sepela wa gore a se no fetša go fa molaetša a thoma a tšika ka mo a re a le diitseenyana na ba ešwape ke tswa ke le kgole ruri dilo ntoela ka mokgwana o a rena moneelonyana a se wa modimo moprofeta wa modimo o tshwara lentšu la modimo a leiša setšhabeng le le bose le se bose a tla le bolela se le tshwere swekiri a se tshwere letswai a no bolela thus says the Lord ga se no bolela wa sepela di tla tswa mo go lena gore di a le tšea lentšu la go ba le a le kapa na jale ena bolela thato ya modimo a re o rialo morena beakanya ngwako wa gago ka na go beakanya ngwako wa gago be a sa re gore ba gagolle diarteini ba ditlhatse ba di aine ka leswa la tsora a botse e be sa re gore ba tšhentšhe mašila mo disofeng ba ntšeela ka maotropong a matšhweu ba re ba beakanya ngwako o beakanya ngwako ko beakanya bophelo ba gago lokiša dilo tša o se nne botse bophelo ba gago batho ba bangwe ba kgwa ka melato man
le batho ba tlile polokong ya bona o no kro mongwe mila I tswa ke le ja re mara mohuka mara le bokisa bo ntshinyeditse mara o khwile o na le ditaba bia ka yo go ha o pelo ka gwa skera shela le bilela ka bona skera o buluka rilla ma skera o buluka re tsa tsango ka le tšo diretse tsona modimo a tsone fateng o mongwe no khona di case ana re lekguli ka mo lokishetsa ditaba lekgwa lo fetole wa khwa o le moloi ka tsoya ba khuto no tsoa o le moloi le tswarangire and then ge motho a tlhokofetse la botsa moruti ge ba no phelo ba ga se nke mo amane le thuto tsa moruti a tlhokofetsola ke thero ya moruti modimo a kutsa tlholefateng o ra gore o ka tlhokofala o le mosotho wa tsoa le legoa nkile le bona ntho eo modimo a kutsa tlholefateng jale cheka gore o tlhokofala o le eng ka re o tsoa o le ntwane eo o tlhokofala o le motho wa o tlhoya batho motlha ka tsoa ya bakhuto o tsoa tse o tlhoile a ke tsebe o robala o tšhentšhe motho modimo a kutsa tlholefateng jale monna wa ka mo porofeta se ke mo fa lentswe a itsamaela e re a sokoloa a wa ka dikhuru a lebelela le botong a rapela a re and said, remember now, O Lord. Jale hopola ha ni wa wena morena I beseech thee how I have walked before thee in truth and with a perfect heart. Mara mantswana bana ka bolela ke mang? O ka bolela mara modimo ana mo le gona hopola ka mogong nna ke direng dilo ka ona. Modimo a tlholefatšeng ka gore batho ba bantši setšhaba se lla ka bona. Sale o adimishitse ka nako ya ning ngwana ha wa graduator wa adimisha puli ya mama nga singu ibusheje sale urle mama awadime o kae o da ro kirile mmereko o da ibusha o kirile mmereko thoma mototha go ka re phase lo tsama o phafuile gore o mona sa tola go lo change strata o mongwe motho o se le tshabela bana lukisha makua ha o pele o thokofala o mongwe ba rawo nke ba sa ithukotse banna anke a sa bole ke santse ke boela ka thoko le lefeng ka re go na le dilo santse di lokishwe pele motho a fitlhela ke letšatši la o thokofala ke kwele ba re maore no ba tshotela go mora ona le phelo go phelang ka baka la motlhako e bila itshikishe ka yona gore a godishe bana ke le tsapa le baka le go mara go fitlhile mo ngoma le a lokishang wa go haga pila tlhokofa a boela le morodi wa haya a re ke nyaka o ya tirelo ke ge a thoma go lemoa gore re ba fiti mo lefaseng re ka le rata jwang jwale e re a lokisha dilo tse jwale monna wa rapela gore modimo o gopola modimo o na le dilo tse dingwe tse leng gore motho di dirana ke re di gopola o re ke re gore a monana ona o ya gore thaošetse dilo tša morago ga kole tseo ke tša morago di tloele ke tša gale man e re a re gopola ka mokgwa ke sepetseng ka therešo ka pelo ya o phethega and have done that which is good in thy sight ke dirile tše di botse mo pele ya gago e re Ezekiel a lla gagolo ga botlhoko a llela modimo a re modimo gopola ene modimo a ba gopola a re ba le verse 4 then came the word of the Lord to Isaiah saying modimo a ba boelela go Isaiah gabedi verse 5 go and say to Ezekiel thus says the Lord the God of David thy father I have heard thy prayer ke kuletha pelo I have seen thy tears ke bone meogo ya hao behold I will add unto thy days 15 years ke thapula mang ye kwelwe ya Hezekiah ke thapula mang ya o arabiwa ya Hezekiah e araba ke modimo ene modimo na le program ya o di adilo ba ke shelo wa e buluka modimo o beile gore a ka se bolele le motho ntle le gore a shimisha bo profeta
lintšu la gore monna o a laela o bone wa tlhokofala le tlile ka moprofeta monna o a šala a rapela a kgopela modimo gore modimo e seng gone jalo ge modimo a kwa thapelo ya monna o a tle ka sebele a re no ke nore motlhanka wa ka Isaiah se ka tshwa ke moya maemiša o tsamaile sa eta gole ke no bona re ke ta ka bonna modimo o sa ya go moprofeta re monna wela morago ke program ya modimo ya go bolela le motho wela morago monna o la monanya ko hwa wa rapela o na le taba tša e bia mo go nna jale ke kwele thapelo gae ya go mmotša gore 15 years extra modimo a go ja tholofatšeng ke ntho e bana ba modimo ke reng a nke mongwe le mongwe a die a review of life nko no thenanyana o lebele bophelo ba gago ko utswang ona modimo a go ja tlhonofatša and then mo bophelong mo o seke wa re ga o itebelela wa bona ka re o gona modimo a tlhonofatša Job chapter 14 from verse 1 Job o re motho a utswala ke mosadi is of few days full of trouble and it ati ono watile mo ke ena mo pele na se ke ti ena mo tšetše mo tlileng corona ona e o bethala monno mongwe o ro mo lebetse bo bona ka re bona monna man e mo tšea ka difaka la tšea monna wa difaka monna o bonagala e mo ga botsela la lokela ka lepokising o tiile ka a ona o tia mo e senge se o tsotse ke mosadi a o tii e re o na le matšatši a mannyane a o tlala ka mathata few days full of troubles imagine modimo a tlholefatšeng mo lefaseng go ka bala matšatši a o ipšhinna ka ona a sa mantši mongwe o bobe e kgapeletša go tsheka re sometimes I have to smile to hide my tears modimo a tlholefatšeng mo bophelong mo bana ba modimo re dula re na le bothata ka morago ga bothata kudu ga o le modumedi nyaka go phela botse la tseba bothata bja bokreste kore o nyaka go phela ka toko mo lefaseng la o tlhoka toko o nyaka go phela ka o se bonela maaka lefaseng la maaka o nyaka go phela ka o se utswe lefaseng la magodu o nyaka go phela ka o se roane lefaseng le gore batho ba raloka ka matlhapa motho mongwe ba botsa ke segagešo nape ka segagešo ke le letlhapa le sa ditšela thoko o sokoloa a le o ba ko ona o kra o shiela ga bona o tata o bona la a sentse sefatheo wa kere le na araba ka lethabo mara le ntšhila modimo ka mara lefase la mokhuta ho le ka o bona mo kresta o phela ka toko mo lefaseng la o tlhoka toko ka gore mo kreste o phela mo lefaseng mara o emetse lodimo ke kole ba sefofane ge se sepela ko godimo kwa o na le motho o mongwe mo fase mo officing was control leverage the movements se ko godimo kwa but somebody o ntisa moe o lebeletse gore na se tsamaya bjang o lebeletse gore na se sa bolokeile na le tshwarengere o na le kgomagano le motho o la le ko sefofaneng the movements tša sona se le ka godimo ga maru di controller somewhere in the office ke mo kreste motho yo o phela mo lefaseng but your movements are controlled from heaven modimo a tlholefatšeng modimo o sepele ba re wa o navigate mo na le mongwe mo le re modimo a bona re o lebile ko seng wa o tšekiša wa o tsamaiša ande ke rata o botsa gore o ka se o sepetse mo lefaseng go fetela ge modimo a kgotsofetse ka wena modimo a tlholefatšeng ke kole o bolela about 90 tori fokotšela ka di 88% ya batho ba fodileng ka corona le bjana batho ba fola ka corona ka gore modimo o sa ba beile gore ba phele mara ba le gore nako ya bone e expirile ba itsamaela ebile a to checka corona re moneng ke bona o trainne this morning o ile ba jikanyana wa batho di-rounds yona o dimampeto o thola ona moatšhaya di go ba tša gago tokofela ka digo ba jekereng o ka ba wa dilekšhetse o mongwe wa re monna nka se molokwa ka digo ba ke dikaka batho ba ntimo ka digo banyana ta wa thafala a re tšhentšheng di go bama that's what modimo a tlhonefatša ankere le bona dikolo tša rena ge di thomaga di a o tholanyana re a scrape tse nyaka tše ka reng diphutlhame mara di sena ke diphate tše di botse ka ra womaneng ke kgwetša zoso ye
la tsona ngire nna ke sa le mo tsileng mara ya ka gozo ya ona ke ke a start inchamao la tsona ngire nge ke khwetse thermostat ye nge ke tse carburetor ye modimo tsona fatse mara motho no tlhokofala modimo tsona fatse ke re le khaitse dingwe o lebele ga botse botse bo ka mo ka bona bo a phutiwa bloka ka dipokisi chaile ka yona o lokisitse ngwa kwa hao ka rena kwa ngwa motho o na le o dula kudu mo nameng modimo go tla tlhonofatsa ene ke no lebelela dilo di sekane a ntse ba tla modimo na mae ya ditela na mae ya ditela ntwe ke wa borolo ya sebe enene o ka thoka modimo o tlo phela o iduletse o nyaka gore e lebelege so o e tlotse sesepe se se so o e tshele perfume ye so o bo o e botsa dieta tse batho ba di tlwaetse e re ka re ba motaki ya kwa esa ke ya petse tse di so o borolo e ga o fetsa o sokola ka yona zone 8 cemetery o fetsa o sokola mbo bona re bona sokola tse ntse ya moya ha o ka moya o go ha o ka re ke di botse seemo se o itebeletse ka sona ba motla mo sepili sepili sa ba sa o botsa ruri wa lebelelega ruri batho ba feta ba re ba ska ga tšea shedi ka mo go ipone ka ona a se seemo se se mo pele ga modimo ga o thokofala seemo seo se ka mo pele ga rena go na le seemo se se leng ka mo gare ga gago ke se se mo pele ga Jehova. And we are so much mindful about our physique. Tebele go ya rena mo nameng ke ya lapeng gape ke ya mathokong ko lebelega ke ilo amogela gape la setšhaba mara ipotsiša rona wa amogela gape la Jehova na. That is why Jehova o tiša molaetša wa go lokiša pele o toa. Amen. Modimo a tonofatšeng jale monna o ga se no ba a bile le taba le so ene ile ya motho ya ka mokgone motho ntse ka ona modimo mo arabile mo thapelong ya gagwe o romela mo profeta o sa boya o re monna ba re 15 years and a sa 15 years a lwala a fodile ku rwele e titwele le double barrel o a fola e bile o lo phela 15 years modimo go tla tlhonofatseng modimo gona go thapelo wa nesho. I'm telling you modimo go thapelo ene thapelo e fetola dilo a ke thapelo ba ka marapu kuna di thapelo wa ngwalwa mo ja ba rutile ra rapele ngene na re ponya bana ba bala okay bana ba ba berekisha ba le ponya rite motho wa re balele wa sa rapele ne ere ke baleng ngiri le ya fecha Luke 2 verse 36. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asa. She was of a great age. And had lived with an husband 7 years from her virginity. Ili mwa profeta murodi wa Fanuele wali loko la Esa wonu muri wila abamo bohulenga holo a phitile monna wa gagwe mengwaga e shupa o twa bogaribeng bja gagwe. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple but served God with fasting and prayers night and day. Ibili no mumwele nele mewo modimo ile ya ka ra ska batho go fola sa bone Mesia modimo a tlo fatšeng ke rata go riana ngwane ska batho go tlhokofetse so bone Mesia before a ka tlhokofala modimo ile a mmoloka a mo šireletša go fitlhela ka lengwe la matšatši Jesu Kriste a belewa ka mokgwa wa tloelo ya sejuta ba mo tliša go tempeleng go lata tlhonolofatšo. And then ana mo ke mo o ile mo emelela mmewo ene ile sefofu kana go a sabona mara matlho a hae a ile a bona Mesia modimo go ya tlhonofatšeng jole ke sao bana ba modimo ke reng go na le dilo tse nya kang go beakanywa mongwe le mongwe a dire we cheko
ba re keng self introspection e nyakolle wena nyakolla dilo tša gago gore na di ntše gabotse o ka sepela a re tswele maga ra o leboga jehova o modimo wa go phela o ra matla ka moka gona dilo ka moka ka tsona modimo ge bile o lokile ke ka fa morena wa rena o re lemošang pele re ka sepela gore re beakanye e se ka tla ba le gore idano ba o le khukhuletšwa ka gore lehu lentši la gago le boletse gore le tla yola ka lekgodi le tla bošile jole wena ka o tseba seo morena modimo ka gore re beakanye mengwako ya rena dilo di nne gabotse se ka tla ra kgwa re na le lephilo ra se ka tla ra kgwa re na le se sengwe seo re lelago ka sona re beakanye nto engwe le nngwe e leng gore ya lebišaa modimo le setšhaba sa gago se se ka mo lapeng la esa lekgono modimo ka baebele ba dilwe re ba dile gape le ka mme yo a ileng a ema papara matla otlhe mo botufading ba gage phagamiša wena kgoši ya ka se tloe tempeleng le barwedi le barwa ba mokgekolo modimo ka ba se ka ba tloa tempeleng o fitlhelela baka la bona le fitlha modimo wa ka re a rapela re go phagamiša kgoši ya pele le rena dineng la morena wa rena jesu kriste amen modimo a kgotla re tlholofateng nna ya ka nako e felela gona ke a leboga